minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yauma tarjufur rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, a'idza kunna 'idzaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bis-sahirah, hal ataka hadisu Musa. Selanjutnya kita ulang sebanyak 5 kali ya. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yauma tarjufur rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, a'idza kunna 'idzaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bis-sahirah, hal ataka hadisu Musa. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yauma tarjufur rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, a'idza kunna 'idzaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bis-sahirah, hal ataka hadisu Musa. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yauma tarjufur rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, a'idza kunna 'idzaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah,
فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم.